તાલુકાના કુકસ ગામે કુકસથી મોટા ફોપડિયા જવાના રસ્તા પર આવેલ અને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતીક સમાન સુપ્રસિદ્ધ હઝરત ગંજી અલી બાવાની દરગાહ પર ગતરોજ સંદલ શરીફની ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ ધાર્મિક પ્રસંગે પીરે તરીકત હઝરત સૈયદ ઝાકિર અલી બાવા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમના પવિત્ર હસ્તે દરગાહ શરીફ પર સંદલ ચડાવવાની વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી હતી। સંદલ શરીફની વિધિ બાદ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ માટે નિયાઝના કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો। આ સમગ્ર આયોજનમાં ગામના આગેવાન અને પ્રમુખ નકુમ સમીરભાઈ, મંત્રી સઈદભાઈ, ફેસલભાઈ, ઇમરાનભાઈ, અલ્લારખાભાઈ, કામિલભાઈ તથા મુજાવર બાબુભાઈ દીવાન સહિતના અગ્રણીઓએ ખડે પગે રહી સેવા આપી હતી। આ મેળા અને ધાર્મિક ઉત્સવમાં કુકસ ગામ સહિત આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમ શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને કોમી એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़ाकिर हुसैन कादरी चिश्ती अशरफी सरजमीन कुंडाव तालुका सावली जिला बड़ौदा। मैं आज 1/4/2026 बरोज़ बुध सरजमीन कुकस तालुका सिनोर में हाजिर आया। इस बस्ती में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनका नाम हज़रत सैयदना गंजी अली बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग हाज़िरी देते हैं और शव्वाल के 12वां चांद हर साल यहाँ उर्स गंजी अली मनाया जाता है, जिसमें गांव के परगांव के तमाम हजरात हाज़िरी देते हैं और बाशरे जुलूस, संदल और नियाज और तकरीर का प्रोग्राम होता है। इस नियाज को सजाने में, बनाने में गांव के परगांव के हिंदू मुसलमान सबका एक बहुत बड़ा फाड़ा होता है और ये आस्थाना यहाँ पर बे औलादों को औलाद, कमज़ोरों को क़ुव्वत, बीमारों को शिफा मिलती है। और आज के ये पुरनूर मंज़र में सांपा की धरती से हमारे हाफिज़ कारी अब्दुल अजीज़ साहिब आए और हमारे कुकस जामा मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना यूनुस साहिब अशरफी और मेरे साहबजादे सैयद मुदस्सिर बाबा और हाजी साहिबान गांव के परगांव के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मर्द औरत सब ने मिलकर एक अल्लाह के वली का शानदार उर्स मनाया। और उर्स के बाद गांव की, बस्ती की, गरीबों की, अमीरों की और पूरे हिंदुस्तान की बेहबूदी और भलाई के लिए दुआएं खैर हुई। अल्लाह ताला इस आस्थाने के फैज़ से मुझे, आपको, हम सब को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।